दोष ना भाग्यर दोष जन्म दोष ना कर्म दोष समय दोष ना भाग्यर दोष पुण्यर तुलसी मिछे हुए दोषी जहाँ छुईनी पाप मिछ कलम रे किए बा कहीं लेखिल एमिति गप खराब झियर गप एत खराब झियर 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 गप बेल बाट तो अंधार दिसे फिले भी सकाल बाट तो अंधार दिसे फिले भी सकाल से पुणी एमिति बेल बाट तो अंधार दिसे फिले भी सकाल सपन आईना भांगी हुए चूना लिभि जाए आशा दीप मरी मरी खाली जीवा को हुए भाग्य दिए अभिशाप खराब झियर गप एत खराब झियर गप 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 एते दिन परे घर को फेरी आसछ कहीं अशांतिर घंटी संतुली हम मोर मो कथा मान आमे दी जन जाक सेठ पलैजिवा सेठ ए सत्यभामा एते दिन परे मो पिला मन को मु पाइली तबे मते ठु पलैजिवा को कहूछ सेति पई तबे पछे मते अभिशाप दियो हेले मो पिला मनकर मंगल पई आमे दी जन जाक सेठ पलैजिवा मु तो जाजाबर ठी जार रहिबा खाइबा पीबा किछि भी ठीक ठिकଣା नाही तबे कहीं गोटे निरापद आश्रय छाड़ी मो संगे जीवा को बाहरी पड़ू ए घरे तमे रहिले ना तमे टिके शांति रे रही परिबो ना मो टिके शांति रे निश्वास मारी परिबी बरंग मो पिला मनकर मंगल पई आमे एक माई दी जन जका चटु पळेई जीवा तिनी त्रिटा पुअर बाप ही ए बयस रे से मार्ग पखरे न रही तमे मते ठो पळेई जीवा को कहूछ हमको जीवा को हबो नहीं सत्य बाबा नहीं मो पिला मन को छाड़ी बुक आड़ी जीबी पड़ जीबी मो पड़ भी जीबी देखो आमे जदि एठु न जीवा मो कथा न माने तमे जदि ए घरे रहिबो ताहले
ତମେ କେବେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁରବୀ ହେଇ ରହିପାରିବ। ସତ୍ୟଭାମା କେବେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାପର ପରିଚୟ ନେଇ ତମେ ଏ ଘରେ ରହିପାରିବନି। ଏ ଘରର ଚାକର ହେଇ ରହିବି, ଏଇଆ ତ? ହଁ, ତମକୁ ସେଇ ପରିଚୟ ନେଇ ଏ ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧର୍ମପଦ, ଶକ୍ତିପଦ, ରାମପଦ, ତିନିଟା ପୁଅର ବାପ ହେଇ ଏ ଘରର ମୁରବୀ ହେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ପରିବେଶ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଘରର ଚାକର ହେଇ ରହିବି, ଚାକର ହେଇ ରହିବି। ହେଲେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମତେ କେବେ ଛୋଟ କରିଦବନି ତ? ମୁଁ ତମକୁ ନିୟମ ଦେଇ କହୁଛି, ଯେମିତି ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ ମୋ ପରିଚୟ ଦେଇ ତମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ଛୋଟ କରିଦେବିନି। ବୋଉ, ବୋଉ, ଏ ବୋଉ, ବୋଉ, କଣ ହେଲା କିରେ? ଆମ ବାପାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିଲା? ହଠାତ୍ ତୋର କାହିଁକି ଆଜି ବାପାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା? ନାଇଁ, କଥା କଣ ବୋଉ, ମୁଁ ଆଜି ଆମ ପୁରୁଣା ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି। ଗାଁ ଛକରେ ବାପାଙ୍କର କେତେ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଦେଖା ହେଲେ। ନିଧି ପିସା, ବୁଲେଇ ଦାଦି, ଦିନା ମଉସା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା, ତୋ ବାପା ଆମ ଗାଁରେ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟି ଥିଲେ। ଆଜି ଗାଁରେ ଯାହା ସବୁ ହେଇଛି, ସ୍କୁଲ, ମନ୍ଦିର, ପୋଖରୀ, ସବୁ ତୋ ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ତୋ ବାପା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୋ ବାପା ଚାହିଁନଥିଲେ ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ କିଛି ବି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଆହୁରି ବି କାହାର କେମିତି ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ, ଏଇ ଯେମିତି କାହା ଘର ପୋଡ଼ିଗଲା, କାହା ଝିଅ ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ବାହା ହେଇପାରୁନି, କିଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବ, ସବୁଥିରେ ତୋ ବାପା ଆଗରେ ଥିବେ। ବୋଉ, ମୋ ବାପା ଏତେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ। ହଁ ହଁ, ତୋ ବାପା ନା ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ। ବୋଉ, ମୋ ବାପା ଯଦି ଆଜି ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତେ, ମୁଁ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେ ବୁଲାନ୍ତି, ଠାକୁର କରି ପୂଜା କରନ୍ତି, ନିତି ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ନିଅନ୍ତି। ବାବୁ, ଚିନି ଆପଣ? ସିଏ ଆମ ଘରେ ରୋଷେଇବାସ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଖବରକାଗଜରେ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିଥିଲା, ବିଜ୍ଞାପନ ପଢ଼ି ଆସିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଆମ ଘରେ କାମ କରିବେ? ହଁ ବାବୁ, ମୋର ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ପେଟକୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବି ରହିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଘରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି? ଏଇ ଯେମିତି ପୁଅ ଝିଅ? ହଁ 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 ହଁ, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ବାବୁ। ହେଲେ ହେଲେ ସମୟ ଏମିତି କରିଦେଇଛି ଯେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଓ ବହୁ ସମସ୍ତେ ଥାଇବି ଆଜି ମୋ ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇଚ୍ଛା କରି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ଏଇଆ ତ? ହଁ ବାବୁ, ଠିକ୍ ସେଇଆ ସେଇଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆମ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୟସରେ ଆପଣ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସମାନ ହେବେ, ବାପାଙ୍କ ପରି ହେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଉସା ଡାକିଲେ ଚଳିବ? ବହୁତ ଭଲ ହବ ବାବୁ, ବହୁତ ଭଲ ହବ। ବୋଉ, ଏ ମଉସା ଅବସ୍ଥା ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ି ଆମ ଘରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବୁ, ଏ ମଉସାଙ୍କର ଯେମିତି ଆମ ଘରେ କିଛି ବି ଅସମ୍ମାନ ନ ହୁଏ। କିରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି ମତେ କହୁନୁ? କହିଦେବୁ, ଏ ମଉସା କାହା ଅଇଁଠା ଖାଇବେନି, କାହା ଅଇଁଠା ବାସନ ଧୋଇବେନି, କାହା ବାଲଟା ଲୁଗା ସଫା କରିବେନି। ସମସ୍ତେ ଯଦି ମୋ କଥା ନ ମାନନ୍ତି? କହିଦେବୁ, ଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଏ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ଧର୍ମପଦ ପରିଜା କହୁଛି। ଏ ମଉସା ଯଦି ସେମିତି କିଛି କରନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମହାପାପ ହବ। କାରଣ ବୟସର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନ ଅଛି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଦେବି। ହଉ, ଏ ମଉସା କୋଉଠି ବସା ଉଠା କରିବେ, ତୁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ଟା ଦେଖିଦିଅ। ମଉସା, ଆପଣ ଏଥର ଆସିପାରନ୍ତି। ବାବୁ, ହଁ, କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଟେ କଥା କହିଥାନ୍ତି। କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ମୋତେ ଆପଣ ଆପଣ କହିବାଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଆପଣ କହିବିନି, ମୁଁ ଏଥର ଆପଣଙ୍କୁ ତମେ ତମେ କହିବି। ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ? ମୁଁ ବି ତମେ କହିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ମୋତେ ତୁ ତା କରି କହିବେ। ତୁ ତା କହିବି? ଏଇଟା କ'ଣ କେବେ ସମ୍ଭବ? କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ?
आम एड़िकी टिके टिके मो बापा आमको मनीष करने कुआड़े जाइछंती आज पर्यंत भी फेरी ना। विश्वास करंतु मो बापा को ए सहर से सहर ए गाँव से गाँ मु अनेक खोजी आज पर्यंत बापा को पाइनी। आज आपन को देखिला परे मते जेमिति लागिला आपन मो बापा को परी हेबे, बापा को बयसर हेबे। तेणु आपन मते दूता करि रखिले बहुत खुशी हेबे। ठीक अछि बाबू मु चेष्टा करिबी किंतु दूता कहिबी सेहि पई मु जवाब दे पारू। आपन मते दूता करि कहिले मु बहुत खुशी हेबी। ओ ए मौसा को नै ताको रूमटा देखि दिया। पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पिता रे प्रीतिमा पन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पिता रे प्रीतिमा पन्ने कहरे धर्म तू की दंड पाइबा उचित हम कह मते कौन कहबी लो बो मु तो आज समस्त आखिरे गोटे दोषी पलटि जाइए बो गोटे दोषी कौन ता निज विचार निजे कर मो विचार कौन हम से तो अलग कथा मो विचार हवा पूर्वर मो बोमा को गोटे कथा पचारिबा चाहे बोमा मु तुमको ए घर को नहीं आसवा दिन केबे भी भाविनी तमे मो भाई बो मु तुम देड़ मु भाभी नहीं छी मु तो बापा तू मो झियो आज गोटे बापा ता झियो को पचारु जे कहरे माँ मो नारे जो निंदा अपवाद उठी से कथाटा कौन सत्य ए माँ ए तो प्रश्नर उत्तर दवा पूर्व तो मन को तू बुझे दे गोटे बाप आज ता झियो को पचारुची करे माँ मोनारे जो निंदा अपवाद उठी से कथाटा कौन सत्य सत्य कथाटा कौन एबे कहबी कहि दे माँ सत्य कथाटा कौन समस्त आगे खोली कहि दे माँ बड़ भाई आपण गाँ दांडे भालू नाच देखी भालू नाच भालू नचाली भालू को पचारे ए बाबू एथर परीक्षा रे पास करिबो भालू ताकू मुंड लेई हाँ कहे भालू नचाली भालू को पचारे ए झीर बाहाघर हम भालू ताकू मुंड हलेई ना कहे भालू नचाली भालू को पचारे ए बाबू एथर सरकारी चाकरी पाइब भालू ताकू मुंड हलेई हाँ कहे किंतु भाई भालू जो हाँ नहीं करे सी कौन ता निज इच्छा रे हाँ नहीं करे भालू ना करे भालू नचाली गोटे शक्त दौड़ी बांधी थाए से दौड़ी को से भालू नचाली जेमती टाणे भालू सेमती मुंड हलेई हाँ नहीं करे ठीक सेमिति मो ओठरे गोटे परिस्थितिर दौड़ी बंधा है से दौड़ी को से भालू नचाली जेमती टाणुची मु खाली सेमती मुंड हलेई हाँ नहीं करुची मो हाँ नहीं रो किछि मूल्य नहीं किछि मूल्य नहीं तू कांदना तो कथाटा मु संपूर्ण बुझी पार नथिले भी किछि किछि बुझी पारुची शक्ति
मरीगला परे ए घरे मुरबी किए हम भाई न्याय कहूँ महंते घर मुरबी हबु तू विचारक आसन में बसबु तू भल मंदर विचार करू तू भाई तमें थाउ थाउ मु ए घर मुरबी हेबी शक्ति एमती गोटे निंदा अपवाद शुणी सारा पर तो मन को तू बुझे दे तो बड़ भाई धर्मपद परिजा सबुदिन मरीगला कथाटा को तो मन को तू बुझे दे आज विचार आसन बसबु तू भल मंदर विचार करू तू करिबुनी विचार ए शक्ति करिबुनी विचार मु ए केसर विचार करिबि मु कर विचार मु शक्ति पद परिचय ए घरर मुरबी है मु ए केसर विचार करिबि मु विचार करिबि बढ़िया लगा देना सुना है कि भाई मंगने जाऊंगा यहाँ भीतर और हम वहाँ आसामी के प्रकार दंड पाइब हाइटा में वहाँ समस्ते कहते मु मो स्त्री कथार उठु बस ए दुनिया आखिरे समाज आखिरे ए माइपी बलकरा शक्तिपद परिचा तुम भली देवतार परिस्थिति पड़ी स्त्री कथार उठ बसौवा मो भाईटा हृदय भितर मनीष पड़िया अच्छी से मनीष पड़ियार अधिकार नहीं तू आज मो विचार कर विचार कर शक्ति कर विचार मो मनीष पड़िया कहूँ तमें 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 आम परिवार ठारू सबुदिन अलग हो जाओ सबुदिन रामचंद्र वनवास चली जाऊ एटा नंदी ग्राम बसी शासन करुवा भरतर आदेश से दिन रामचंद्र वनवास जाइथिले पितृ सत्य रक्षा करने आज ए रामचंद्र वनवास जीव लक्ष्मण स्त्री उर्मिलार अभियोग जाओ सबुदिन तुम परिवार ठारू अलग हो जाओ अलग हो जाओ तुम्हें अलग हो जाओ हे महामान्य विचारक आपण तथाकथित विचार को मु ए घरर बड़ पुओ धर्मपद परिजा मुंड नहीं मानि आपन गोटे अनुरोध ए घरे मुंड गुंजिया बखरा घर व्यतीत अन संपत्ति कोठा बाड़ी बैंक बैलेंस कौथिरे मु टिके भी भाग सब तो तमरी अर्जित संपत्ति भाई तमें जदि निर्बोधक भली सब दान दे चली जाऊ आमे तो गोटाए गोटाए स्वार्थपर मनीष जाओ सबुदिन तुम भिकारी हो जाओ तुम्हें तुम दान दिया संपत्ति आमे राजा हाई बसबू महाराजा हाई बसबू महाराजा जाओ सबुदिन तुम परिवार ठारू अलग हो जाओ तुम्हें अलग संपर्क मझी घरे उठिल पचेरी घड़ी करे छिड़ी गला ममतार डोरी घड़ी करे छिड़ी गला ममतार डोरी
पाचेरी घड़ी करे छिड़ी गला ममतार डोरी बेदर दिए दुनिया भितरे किए पानी जार लोक दुख तो सरे ना लुह तो सरे ना कलेजे अनुताप जीवन एमिति गप এই জীবন এমিতি গপ জীবন এমিতি গপ এই জীবন এমিতি গপ খারাপ ঝিয়ার গপ এত খারাপ ঝিয়ার গপ খারাপ ঝিয়ার গপ এত খারাপ ঝিয়ার গপ अरे तेरा तू घर छाड़ी जा ना ए राम सबुदिन घर छाड़ी चलती बड़ भाई मोर आम खुशी रमे खुशी रम समस्त खुशी सबुदिन घर छाड़ी चली बड़ भाई एबे आपण पचारिबेनी कहीं मु आपण को नारे मिछ कहली पचारिबेनी मते कौन पचारि लो माँ साप चुचुंद्रा को अधा गिली जिते जापारे मु मूषा नुह चुचुंद्रा को अधा गिली पूरा गिली देले मरीजी अधा गिलिबार छाड़ीदे सबुदिन अंध ठीक सेमती भी गोटे परिस्थिति पड़ जा सत कहले असुविधार पड़ुच सत न कहले भी असुविधार पड़ुच माँ से भगवान को ऊपर भरोसा रख से भगवान चाहिए निश्चय दिन तुम अड़ुआ सुता को सजाड़ी निश्चय सजाड़ी बड़ भाई माँ आम घरे जो मौसा चाकर भाव में काम करुँच मो दंडबोध जड़े किंतु से मौसा तुम जमी परिस्थिति पड़ी सत कथा खोली कही पारुन से मौसा मु भी सत कथा खोली कही पार माँ आम एड़िके टिके टिके होइतिलु मो बापा आमको मनीष करने कुआड़े जाइछंती आज पर्यंत फेरी ना एबे से मौसा को देखिला पर मते जमिति लागिला मो बापा को परी हेबे बापा को बयस हेबे बड़ भाई माँ मो बो को कहीदब ता साबत पोता को मुंडिया मारी सबुदिन घर छाड़ी चली गला गोप दंड गला तनु पाई मन आखिरे आखिरे बहे लुहरा जमुना आखिरे आखिरे बहे लुहरा जमुना गोपदंड गला कान पाई मना आखिरे आखिरे बहे लुहर जमुना सहना ही तारा रहना ही तारा ये बाबू जीव दुख किछि लाभ नाई पछ कथा भावे और मोरे नाई सुख जीवन एमिति गप मोर जीवन एमिति गप जीवन एमिति गप मोर जीवन एमिति गप खराब झियर गप एत खराब झियर गप खराब झियर गप एत खराब झियर गप ए मोर चोक्य पुओ माने आउ छिड़ा होकर रहिल कहीं एथर आस मो हाथ शंखा भांगी दियो
ମୋ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦିଅ ମତେ ବିଧବା ସଜେଇ ଦିଅ ବିଧବା ସଜେଇ ଦିଅ ମତେ ବିଧବା ହମୁନୁଣି କଥାଟାକୁ ଆଗରୁ ଜାଣି ପକେଇଲେଣି ଆଉ ଆମକୁ କଷ୍ଟ କରିକିନି ଜଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଯେଉଁଟା 28 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା ଆଜି ହବ ହମୁନୁଣି 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 ଗୋଟେ କଥା କହିବି କିଛି ଖରାପ ଭାବିବନି ତମେ ମିନ୍ଧମା ହବ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବ ତମ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବଜାରରୁ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ କିଣି ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାନ୍ତା ତେଣୁ ହମୁନୁଣି ତମ ପାଇଁ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ନିଅ ହମୁନୁଣି ଧର କ'ଣ କରିବା ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ହଇ ଧର ଧଳା ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିବ କହିବ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବ ମୁଁ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ରଖିବି ଟିକେ ତ ମୁଁ ଦେଖିବି ମାଲ କ'ଣ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ମା ରହୁନ ଖାଇଦେଇକି ଯିବ ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ଖାଇ ନେଇ ପଳେଇବି ହମୁନୁଣି ଆସୁଛି ନମସ୍କାର ହମୁନୁଣି ହମୁନୁଣି ନମସ୍କାର ଆଉ ଠିଆ ହେଇ ରହିଲୁ କାହିଁକି ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ପୁରା ଦେଇଗଲେ ମୋ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖ ଭାଙ୍ଗିଦେ ମୋ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦେ ମୋ 28 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟାକୁ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେ ବିଧବା ସଜେଇ ଦେ ମତେ ବିଧବା ସଜେଇ ଦେ ঠিক ଅଛି ମୁଁ ତ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦେବି ଠିଆ ହୁଅ ମୁଁ ଜାଣେ ମୋ କଥାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତମେ ମାଙ୍କୁ ବିଧବା କରିପାରିବନି ଦେଖ ନମିତା ବୋଉ ଆମର କେବେଠାରୁ ବିଧବା ହେଇସାରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଭାବବଣ୍ଟା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଯାଇ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଅପା ମାଙ୍କର ଭାବବଣ୍ଟା ଭୁଲ କି ଠିକ ସେଇଟା ପୁଅମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତମେ ମାଙ୍କୁ ବିଧବା କରିପାରିବନି ଦେଖ ନମିତା ତୋର ତ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମତାନ୍ତର କି ମନାନ୍ତର ଥାଇପାରେ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ୱାମୀ କି ବିରୋଧ କରିବା ଠିକ କଥା ନୁହଁ ମୁଁ ଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଛି ମୁଁ କ'ଣ କେବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ବିରୋଧ କରେ ନା ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତାହେଲେ ବୋଉକୁ ବିଧବା କରିଦଉଛି ତମ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ତମେ କୋଉ ହିସାବରେ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବିଧବା କରିବା କଥା କହୁଛ ଅପା ଏ ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ଆଗରୁ ବାହାର ନଥିଲା ବେଟର ଆଇଡିଆ ଏ ବୁଢ଼ାକୁ ସେ କାମଟା କରିଦବ ହଁ ଭାଉଜ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏ ବୁଢ଼ା ତୋତେ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ହବ କି କାମ ବାବୁ ଆମ ବୋଉକୁ ତତେ ବିଧବା କରିବାକୁ ହବ ବାବୁ ଓ ହି ମାକୁ ବିଧବା କରିବାକୁ କହୁଛ ଚୁପ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ସେ କର ତତେ ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପରେ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଘର ମୁରବୀ ଆପଣ କ'ଣ ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବୁଢ଼ା ଆଉ ଠିଆ ହେଲୁ କାହିଁକି ତୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନୁ ତୁ ଏ ଘର ଚାକର ଆମେ ସବୁ ଏ ଘରର ମାଲିକ ଆମେ ଆଦେଶ ଦଉଛୁ ଯା ଆମ ବୋଉକୁ ବିଧବା କରିଦେ ତତେ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ 500 ଟଙ୍କା 28 ବର୍ଷ ମୋ ବୋଉ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଧରି ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲା ତାର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସଞ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱାସକୁ ତୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେ ଯା ବିଧବା କରିଦେ ତାକୁ ଆମେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯା ବିଧବା କରିଦେ ତାକୁ ବିଧବା କରିଦେ ये ଗୋଟେ ଅତି ମସଲା ଡ୍ରାମା ଏ ବୁଢ଼ା ଖ୍ୟାଲ କ'ଣ ଯାଉନୁ ବିଧବା କରିବୁ ଏ ଯାଉନୁ ଆଉ ଠିଆ ହେଇ ରହିଲ କାହିଁକି ତମେ ପରା ଏ ଘରର ଚାକର ମାଲିକ ମାନଙ୍କର ହୁକୁମ ମାନିବା ତମର ହଉଛି କାମ ଆସ ମୋ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ମୋ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦିଅ ମତେ ବିଧବା ସଜେଇ ଦିଅ ବିଧବା ସଜେଇ ଦିଅ ମତେ ବିଧବା ସଜେଇ ଦିଅ ନାଇଁ ତମମାନେ କେହି ମୋ ବୋଉକୁ ବିଧବା ସଜେଇ ପାରିବନି କେହି ବିଧବା ସଜେଇ ପାରିବନି ତମମାନେ ଚୁପଚାପ ସେଇଠି ଠିଆ ହୁଅ ତମେ ଆମ ଠାରୁ କେବେଠୁ ଅଲଗା ହେଇସାରିଛ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନ କଲୁ ସେ କଥା ପରେ ବାଧା ଦେବ ତମେ କିଏ ଏ ମୋ ବୋଉ ରାତି ଅଧରେ ଭାଇ ବୋହୁକୁ ଯିଏ ଲୁଚି ଲୁଚି ଧର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଯାଏ ସିଏ ଏଠି ଭଦ୍ରଲୋକି ସାଜିବାକୁ ଆସିଛି ଶୁଣ ବାହାର ଲୋକ ଏ କଥା ଉପରେ ଯିଏ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବ ଜୋତାରେ ପିଟି ପିଟି ତା ମୁହଁକୁ ଫଟେଇ ଦେବି ମାରୁ ମାରୁ ମାରୁଛ ମତ ମାରୁଛ ମତେ ହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ତମମାନେ କେହି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ମୋ ବୋଉକୁ ବିଧବା ସଜେଇ ପାରିବନି
কেই বিধবা সজাই পারিব তোমার আমি অল্প বিধবা সজাইব আরে जो लोकटा तार मो बो को विधवा सजवा को जाउछ जानछ से लोकटा किए किए से होतती धर्म तो आखि कहूची तू केमिति कौन सत कथाटा जानी जाइछ जदि तू सत कथा जानी थाउ ताहले तोते तो मारो नियम ए कथा तू काहाकू किछि कहनी रे किछि कहनी एते बड़ नियमटा पके देलु मु जानछि बो तो नियम भागी मु काहाकू किछि कहि परिबिनी हेले बो मु बंची थाउ त मो आखिया करे केही तोते विधवा सजै परिबेनी केही विधवा सजै परिबेनी तोते आमे अलबत विधवा सजाइबो राम ठिया जा कोन जा बड़ भाई कटकाइबो अरे केही त माने जाऊ राम मते विधवा करते रहा केही विधवा तुझसे मारे को मना कर तमर दोष ना मोर दोष समय दोष ना भाग्यर दोष तमर दोष ना मोर दोष समय दोष ना भाग्यर दोष हाय रे मनीष तू एमिति कबिस भंगी देलु मोर घर काहाकू कहिबा सुनिबा बाकी केही नाही निज लोक एक जीवन गप मोर एक जीवन गप एक जीवन गप मोर एक जीवन गप